Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Azara Fadila. I'm from class 4B. In this video, I will be interpreting 6-minute BBC Learning English titled For the Love of Foreign Language. So, let's get started. Hello, this is 6-Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Rob. Halo, ini adalah 6-Minute English dari BBC Learning English. Saya Neil dan saya Rob. Bonjour, Rob. Konnichiwa. Excuse me? Hola, ¿cómo estás? Bonjour, Rob. Konnichiwa. Excuse me. Hola, ¿cómo estás? Oh, okay. I think Neil's saying hello in different languages. French, was it? And then Japanese. And Spanish, is that right? Oke, saya rasa Neil berbicara halo dalam berbagai bahasa, Prancis, kemudian Jepang, dan Spanyol. Betul? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bagus sekali. The English are famously slow to learn other languages, but it seems that Rob and I, and of course you, our global audience here at 6-Minute English, are good examples of polyglots. Orang Inggris terkenal lambat dalam mempelajari bahasa lain, tapi sepertinya saya, Rob, dan tentu saja Anda, audiens global kami di 6-Minute English adalah contoh bagus dari para polyglot. People who speak more than one language, sometimes known as superlinguists. Orang yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa kadang disebut superlinguist. People who speak multiple languages benefit from many advantages, as we'll be hearing in this program. Orang yang menguasai banyak bahasa mendapat banyak keuntungan yang akan kita bahas dalam program ini. That word polyglot sounds familiar, Neil. Doesn't the prefix poly mean many? Kata polyglot terdengar familiar, Neil. Bukankah awalan poly berarti banyak? That's right, like polygon, a shape with many sides. Or polymath, someone who knows many things. Benar, seperti polygon, bentuk dengan banyak sisi, atau polymath, seseorang yang tahu banyak hal. And speaking of knowing things, it's time for my quiz question. Ngomong-ngomong soal pengetahuan, sekarang waktunya quiz. The word polyglot comes from Greek and is made up of two parts. Poly, which as Rob says means many, and glot. But what does glot mean? Kata polyglot berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua bagian. Poly, yang artinya banyak, dan glot. Tapi, apa arti glot? What is the meaning of the word polyglot? Is it A, many words, B, many sounds, or C, many tongues? Apa arti kata polyglot? Apakah itu A, banyak kata, B, banyak suara, C, banyak lidah? Well, there's 3 syllables in polyglot, Neil, so I reckon it's B, many sounds. Nah, ada 3 suku kata dalam polyglot, Neil. Jadi, saya tebak jawabannya B, banyak suara. Okay, Rob, we'll find out if that's right at the end of the program. Oke, Rob, kita akan cari tahu apakah itu benar di akhir program. But leaving aside the origins of the word, what exactly does being a polyglot involve? Tapi lupakan dulu asal katanya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi seorang polyglot? British-born polyglot Richard Simcott speaks 11 languages. Listen to his definition as he speaks to BBC World Service program, The Documentary. Richard Simcott, polyglot kelahiran Inggris, bisa berbicara 11 bahasa. Simak definisinya saat ia berbicara dalam program The Documentary, BBC World Service. A polyglot, for me, can be anyone who identifies with that term. It's somebody. Seseorang polyglot, menurut saya, bisa siapa saja yang merasa dirinya cocok dengan istilah itu. Who learns languages that they don't necessarily need for their lives, but just out of sheer enjoyment, pleasure, or fascination with another language or culture. Seseorang yang belajar bahasa bukan karena mereka membutuhkannya
dalam hidup, tapi semata-mata karena kesenangan, kepuasan, atau ketertarikan terhadap bahasa atau budaya lain. For Richard, being a polyglot simply means identifying with the idea, feeling that you are similar or closely connected to it. Bagi Richard, seorang polyglot berarti merasa terhubung dengan ide tersebut, merasa bahwa dirinya mirip atau dekat secara emosional. He says polyglots learn languages not because they have to, but for the sheer enjoyment, which means nothing except enjoyment. Ia mengatakan para polyglot belajar bahasa bukan karena keharusan, tapi karena share, enjoyment, yang artinya kesenangan semata. Richard uses the word sheer to emphasize how strong and pure this enjoyment is. Richards menggunakan kata share untuk menekankan betapa kuat dan murninya kesenangan itu. As well as the pleasure of speaking other languages, polyglots are also better at communicating with others. Selain kesenangan berbicara dalam bahasa lain, para polyglot juga lebih baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. My favourite quote by South Africa's first black president, Nelson Mandela, is, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Kutipan favorit saya dari Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan, Nelson Mandela, adalah jika Anda berbicara kepada seseorang dalam bahasa yang ia pahami, itu akan sampai ke kepalanya. Tapi jika Anda berbicara dalam bahasanya, itu akan sampai ke hatinya. How inspiring, Rob. I'm lost for words. Here's another. To have another language is to possess a second soul. Oh, menginspirasi sekali, Neil. Saya sampai kehabisan kata-kata. Dan ini ada lagi. Memiliki bahasa lain berarti memiliki jiwa kedua. So, language learning is good for the head, heart, and soul, a person's spirit, or the part of them which is believed to continue existing after death. Jadi belajar bahasa baik untuk pikiran, hati, dan jiwa, yaitu semangat atau bagian non-fisik dari seseorang yang diyakini tetap ada setelah kematian. Yes, and what's more, language learning is good for the brain too. That's according to Harvard neuroscientist Eve Fedorenko. She's researched the effects of speaking multiple languages on the brains of growing children. Ya, dan lebih dari itu, belajar bahasa juga baik untuk otak. Menurut neuroscientist dari Harvard, Eve Fedorenko, yang telah meneliti pengaruh berbicara banyak bahasa terhadap otak anak-anak yang sedang berkembang. Eve predicted that multilingual children would have hyperactive language brains. Eve memprediksi bahwa anak-anak multibahasa akan memiliki otak bahasa yang sangat aktif. But what she actually found surprised her, as she explains here to BBC World Service's The Documentary. Tapi apa yang ia temukan justru mengejutkannya, seperti yang dijelaskan dalam wawancaranya di BBC World Service The Documentary. What we found, this is now people who already have proficiency in multiple languages, what we found is that their language regions appear to be smaller. Ya, kami temukan pada orang-orang yang sudah mahir dalam berbagai bahasa adalah bahwa bagian otak mereka yang memproses bahasa justru lebih kecil. And that was surprising, and as people get better and better, more automatic at performing the task, the activations shrink, so to speak, over time. Itu mengejutkan ketika orang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi secara otomatis dan melakukan tugas-tugas, aktivasi menyusut dari waktu ke waktu. So it becomes so that you don't have to use as much brain tissue to do the task as well, right? So you become more efficient. Jadi lama-lama mereka tidak perlu menggunakan banyak jaringan otak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Artinya mereka menjadi lebih efisien. Eve was testing children who already have language proficiency to
the skill and ability to do something, such as speak a language. If menguji anak-anak yang sudah memiliki proficiency, kemampuan tinggi dalam melakukan sesuatu dengan baik seperti berbicara bahasa. Her surprising discovery was that the language regions of these children's brains were shrinking, not because their speaking skills were getting worse, but the opposite. As they learned and repeated language patterns, Penemuannya yang mengejutkan, bagian otak mereka yang memproses bahasa menyusut bukan karena kemampuan bicara mereka menurun, tapi justru sebaliknya. Saat mereka mempelajari dan mengulang pola bahasa, brain tissue became more efficient, worked quicker and more effectively. jaringan otak mereka menjadi lebih efisien dan bekerja lebih cepat dan efektif. It suggested that this increased efficiency is a result of exposure to different languages. Ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi ini adalah hasil dari terpapai berbagai bahasa. So that proves it, Neil. Speaking many languages is good for the head, heart, mind, and soul. Jadi, itu membuktikan Neil, berbicara banyak bahasa baik untuk kepala, hati, pikiran, dan jiwa. You took the words right out of my mouth. Kamu mengambil kata-kata itu langsung dari mulut saya. And speaking of words, what does the glot in polyglot actually mean? Was my answer correct? Ngomong-ngomong soal kata, apa sebenarnya arti glots dalam polyglots? Apakah jawaban saya benar? Ah, that's right. In my quiz question, I asked you for the meaning of the word polyglot. And I said B, many sounds. Ah, benar. Dalam pertanyaan kuis tadi, saya menanyakanmu arti kata polyglots. Saya jawab B, banyak suara. But in fact, the correct answer was C, many tongues. You may be a polyglot, Rob, but you're not quite a polymath yet. Tapi ternyata jawaban yang benar adalah C, banyak lidah. Mungkin kamu polyglot, Rob, tapi kamu belum menjadi polymath. Okay, well, let me get my brain tissues working by recapping the vocabulary. Oke, biar saya mulai melatih jaringan otak saya dengan mengulang kosakatanya. Starting with polyglot, someone who speaks many languages. Mulai dari polyglots, seseorang yang bisa berbicara dalam banyak bahasa. The language centers in a polyglot's brain are efficient. They work quickly and effectively in an organized way. Pusat bahasa di otak seorang polyglot bersifat efisien. Mereka bekerja dengan cepat dan efektif dengan cara yang terorganisasi. Efficiency means the skill and ability to do something well. And if you identify with something, you feel that you are similar or closely connected to it. Proficiency berarti keterampilan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, dan jika Anda mengidentifikasi diri dengan sesuatu dan Anda merasa bahwa Anda serupa atau berhubungan dekat dengannya. Polyglots learn languages for the sheer enjoyment of it. A word meaning nothing except, which is used to emphasize the strength of feeling. Para polyglot belajar bahasa hanya untuk kesenangan. Kata tidak berarti apa-apa digunakan untuk menekankan kekuatan perasaan. So, speaking many languages is good for mind and soul, a person's non-physical spirit, which some believe to continue after death. Jadi, berbicara dalam banyak bahasa baik untuk pikiran dan jiwa, roh, non-fisik seseorang yang diyakini sebagian orang akan terus berlanjut setelah kematian. That's it for this program, but to discover more about language learning, including some useful practical tips, check out the Super Linguist series from BBC World Service's The Documentary. Itu saja untuk program kali ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembelajaran bahasa termasuk beberapa tips praktis yang berguna, kunjungi seri The Super Linguist dari BBC World Service dalam program The Documentary.
Okay, that's all for me. Thanks for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.